अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि हज़रत अली ने फरमाया कि सब्र कर लो ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह की हिकमत और तुम्हारे लिए बेहतरी है। अगर तुम चाहो और ना मिले तो समझ जाना कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में, क्योंकि अल्लाह के इशारे पर बदल जाती है क्योंकि तकदीर अल्लाह के इशारे पर बदल जाती है और अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। इंसान को खुदा तब याद आता है जब वह दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं और कातिलों के पास ताकत आ जाती है। लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी होती है ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आबे हयात है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। हज़रत अली का फरमान है कि जिस शख्स के दिन का आगाज़ नमाज से होता है अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्ते को भी रोना आ जाता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा अगर वह ये समझ ले कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। ज़्यादा सोचना सुकून ख़त्म कर देता है। बस दुआ करें और सब अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर अल्लाह देने में देर कर रहा है तो उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगी कि अभी दुआ दिल में होगी और अल्लाह पाक कुन फरमा देगा। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर हकीकत उल्टी नज़र आती है। मुझे जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में मेरा नफ्स खुश होता है और मस्जिद में मेरा रब। नेक आदमी के लिए मौत राहत है और गुनाहगार आदमी की मौत दुनिया के लिए राहत है। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वह है कि जब तुम करीब हो तब भी वह तुमसे मोहब्बत में कमी न करे। इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। हज़रत अली का फरमान है कि तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार किया जाए रूह में उतना ही निखार पैदा होता है। किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न समझना, क्योंकि तुमको देने वाला और उसको देने वाला एक ही है। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मुसीबत में हो तो यह कभी मत सोचो कि कौन सा दोस्त काम आएगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन सा दोस्त छोड़कर जाएगा। किसी दूसरे के गिरने पर खुश मत हो, क्या मालूम कि कल तुम्हारे साथ भी यही हो। मोहब्बत दूर के लोगों को करीब कर देती है कि मोहब्बत
دور کے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے اور نفرت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبت کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم دنیا کی غریبی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا بھی کوئی راستہ نہ ملے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لینا۔ کہ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ اس کا دوست میں ہوں۔ اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ دنیا کیا ہے تو ہتھیلی پر ذرا سا خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کھلے طور پر صدقہ دینا موت کی خرابی دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری نیکی باقی رہ جائے گی۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز دوستوں کی جدائی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ کہ جو شخص سجدوں میں روتا ہے وہ تقدیر پر نہیں روتا۔ خوش رہنے کے دو طریقے ہیں، جو پسند ہو اسے حاصل کر لو اور جو حاصل ہو اسے پسند کر لو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔